नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मो आर्या आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपर नजर पकाइबा। तेबे 3 दिन पर्यंत समस्त स्कूल कॉलेज छुट्टी घोषणा कले सरकार। तेबे राज्य में जारी रही ग्रीष्म प्रवाह एक दृष्टि रखी राज्य सरकार समस्त स्कूल एवं कॉलेज गुड़िक 3 दिन पर छुट्टी घोषणा करिसेंती। चलित एप्रिल 18 तारिख रु 20 तारिख जाए सरकारी अनुदान प्राप्त एवं बेसरकारी स्कूल गुड़िक बंद रखा निष्पत्ति नि एप्रिल तृतीय सप्ताह दिन सह राति भी होउछि असंभार ताती उष्म एवं आर्द्र पाणीपाग स्थिति संगीन रही। एप्रिल मासरे स्वाभाविक भाव में 1 रु 3 दिन ग्रीष्म प्रवाह प्रबल रहिबो किंतु मंगलवार सुधा 3 दिन ग्रीष्म प्रवाहटी रही। एक दृष्टि रखी सरकार 3 दिन पर्यंत समस्त स्कूल कॉलेज गुड़िक छुट्टी घोषणा करिसेंती। परवर्ती खबर झील मानक खुशीर खबर समस्त को 5,000 टंका देवे सरकार। तेज ग्रामांचल झील मानक एक गुरुत्वपूर्ण योजनाटी कार्यकारी करा जायछि। योजनार लाभ गाँवर प्रत्येक झील मानक मिलवाक जाउछि 5,000 टंका। योजनार प्रति वर्ष सरकार झील मानक सेमानक नाम खोल जाइथिबा बैंक खातार 5,000 टंका प्रदान करुछन्ति। केंद्र सरकार द्वारा युवती झील एवं महिला मानक विभिन्न योजना कार्यकारी करा जाउछि। सेमानक आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में मजबूत करबा ए योजनार मूल लक्ष्य रही आसीछि। एभली एक योजना होउछि गाँवर झील योजना। ए योजनार प्रति वर्ष गाँवर झील मानक 5,000 टंका प्रदान करा जाउछि। परवर्ती खबर एप्रिल 30 तारिख पूर्व केंद्रीय कर्मचारी माने सारी नियंतु एही काम नचेत मिलबनी टंका। तेबे आपण जड़े केंद्रीय कर्मचारी तेबे ही खबरटी आपण मानक पई रहिछि। आमे आपणको कहि रखुछु एप्रिल आरंभ केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना हिताधिकारी परिचय सहित आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खात आईडी सहित संयोग करने आवश्यकता रही। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी यही विज्ञप्ति अनुसार सूचना प्रदान करा जायछि। परवर्ती खबर पीएफ नियम बड़ परिवर्तन एणिकी ग्राहक माने विभिन्न कार्य पाई 2 गुण अर्थराशि उठाई पारिबे। एबे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफ पक्षरु नियम एक बड़ परिवर्तन करा जाई अछि। ए नियम अर्थ उठाण नियम सह जड़ित रही। एप्रिल 16 तारिख ईपीएफ पक्षरु ए बाबद सर्कुलर जारी करा जायछि। ईपीएफ पक्षरु फॉर्म 31 पारा 68 जे अनुसार अर्थ उठाण नियम को 2 गुण करा दिया जाई अछि। पूर्वरु ता 50,000 टंका रहिथिबा बेले एबे ता 1 लाख टंका जारी कर दिया जायछि। परवर्ती खबर निर्वाचन पर एप्रिल 19 तारिख देशर अनेक सहर में बैंक बंद रहिबो। तेबे आसंता 19 तारिख देशर 7टी पर्यायर लोकसभा निर्वाचन आरंभ होबो। सेहिपरि ओडिशा आंध्र प्रदेश सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश रे विभिन्न पर्यायर विधानसभा निर्वाचन होबो। तेबे प्रथम पर्याय निर्वाचन कारणरू किसी राज्य रे एप्रिल 19 रे बैंक गुड़िक बंद रहिबो। एही दिन जो सबु सहर मानकर मतदान ग्रहण कराजिबो सेठारे उभय सरकारी एवं बेसरकारी कार्यालय गुड़िक बंद रहिबो। सूचना मुताबक एप्रिल 19 तारिख लोकसभा निर्वाचन प्रथम पर्याय मतदान अरुणाचल प्रदेश विधानसभा निर्वाचन तमिलनाडु एवं कन्याकुमारी बिलबनकड़ उपनिर्वाचन होबाकु जाउछि। तेबे निर्वाचन दिन समस्त सहर में बैंक गुड़िक बंद रहिबो बोली घोषणा करा जायछि। परवर्ती खबर कर्मचारी मानकर चमकिबो भाग्य बकेया टंका को नहीं आसिला बड़ अपडेट। तेबे गवर्नमेंट कर्मचारी मानक पई खुशीर खबर गुजब रही जे डीएर बकेया टंका शीघ्र केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशनभोगी मानक अकाउंट रे जमा करा जिवो। विश्वास करा जाय सरकार खूब शीघ्र डीए बकेया राशि अकाउंट को स्थानांतरित करिवे जाहाको बड़ उपहार भली हेबाकु जाउछि। 1 कोटिरू अधिक कर्मचारी एवं पेंशनभोगी माने एथिरे उपकृत हेबाकु जाउछन्ति। परवर्ती खबर जूनियर फूड एनालिस्ट पदवी पाई नियुक्तिर सुजोग मात्र 25 टंकार रही आवेदन शुल्क। तेबे आपण सरकारी चाकरी आशायी तेबे खबरटी आपण मानक पाई गुरुत्वपूर्ण अटे। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमिशन यूपीएससी जूनियर फूड एनालिस्ट पदवी पाई नोटिफिकेशन प्रकाश करिछि। इच्छुक प्रार्थी माने यूपीएसएससी ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in को जाई ऑनलाइन माध्यम रे आवेदन टी करि पारिबे। 2024 एप्रिल 15 तारिख आवेदन प्रक्रियाटी आरंभ होईछि। तेणु इच्छुक प्रार्थी माने मे 15 सुधा निजर फॉर्म दाखल करि पारिबे।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କେବେ କରିପାରିବେନି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେବେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଦଲିଲ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏପରି ଅନେକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯାହା ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଧାର କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଲିଲ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଟେ ଯାହା ସବୁ ଜାଗାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ କିଣିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସବୁକିଛି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଆଧାର କାର୍ଡ଼। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଜନ୍ମ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗ ସଂଶୋଧନ କେବଳ ଥରେ କରାଯାଇପାରିବ। ଏବ୍ୟତୀତ ନାମ ଦୁଇଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଥାଏ। ଏହି ଉପାୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ଅନେକ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 50 ଟଙ୍କା ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଆପଣ କାର୍ଡ଼ରେ ଅନେକ ସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟ କରାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସୁନାର ଦର। 74,000 ପାର କରିଛି 24 କ୍ୟାରେଟର ଖାଣ୍ଟି ସୁନା। ତେବେ ସର୍ବକାଳୀନ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସୁନାର ଦର। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 74,000 ଟଙ୍କା ପାର କରିଛି 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ବା ଖାଣ୍ଟି ସୁନା। ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 74,140 ଟଙ୍କା ରହିଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 67,960 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦର 67,960 ଟଙ୍କାର ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦର 74,140 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 4ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ତାପରେ ଜଳୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ତେବେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ତାପରେ ଜଳୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଟକମକ ତାତିରେ ଫୁଟୁଛି ଗାଁ ଠାରୁ ସହର। ଆଜିଠୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ତାତି। ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 45 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଛୁଇଁବ। ଏନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନଟି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବଢ଼ିବ। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ହିଟ୍ୱେଭ୍ରୁ ସିଭିୟର ହିଟ୍ୱେଭ୍ ପାଇଁ 4ଟି ଜିଲ୍ଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନୂଆପଡ଼ା, ଗଜପତି, ନୟାଗଡ଼କୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା ଆଣିଲା ଦୁବାଇରେ ଜଳ ପ୍ରଳୟ। ତେବେ ମରୁଭୂମିର ସହର ଭାବରେ ଜଣା ଦୁବାଇରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟାର ହାହାକାର। ଏଠାରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି। ପାର୍କିଂରେ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଭାସୁଅଛି। ରାସ୍ତା ବି ପୋଖରୀ ପାଲଟି ଅଛି। ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଠାରେ କଥା ହେଉଛି ହଠାତ୍ ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା କେମିତି ହେଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସୋମବାର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ସହରରେ କ୍ଲାଉଡ୍ ସିଡିଂ ପାଇଁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଯାଇଥିଲା। କ୍ଲାଉଡ୍ ସିଡିଂ ଦ୍ୱାରା କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନା ସେତେବେଳେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ବାଦଲ ହିଁ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରାୟ 1.5 ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ତାହା ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ଏକ୍ସକୁ ବ୍ୟାନ୍ କଲା ପାକିସ୍ତାନ, ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ କ'ଣ? ତେବେ ଏଲନ ମସ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସକୁ ପାକିସ୍ତାନ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାକିସ୍ତାନ ହୋଇଥିବା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ୟୁଜର୍ସ ଏକ୍ସରେ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମସ୍କଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଅଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଏକ୍ସ ଉପରେ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦର୍ଶାଇଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାମ ନବମୀ ଠାରୁ ସାହି ଯାତ୍ରାରେ ଦୁଲୁକିବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ। ତେବେ ରାମ ନବମୀ ଠାରୁ ସାହି ଯାତ୍ରାରେ ଦୁଲୁକିବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ। ଏପ୍ରିଲ 17 ଅର୍ଥାତ୍ କାଲି ପବିତ୍ର ରାମ ନବମୀ ଦିନଠାରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ମହାପର୍ବ ସାହିଯାତ। ରାମ ଜନ୍ମଠାରୁ ରାମାଭିଷେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମଲୀଳାରେ ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆଧାର କରି ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ନୃତ୍ୟରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହେବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ବୀରବାଦ୍ୟରେ ତାଳେ ତାଳେ ଜାଗା ଅଖଡ଼ାରେ ଜୁଆମାନେ ମାଦି ସାହିରେ ସମର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ନେଇ ଅଖଡ଼ାମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ମାଛ ଧରା। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ନଦୀ, ମୁହାଣ ଏବଂ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଏବେ 2 ମାସ ପାଇଁ ମାଛ ଧରା ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 15 ତାରିଖରୁ ଜୁନ୍ ମାସ 14 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଲାଗୁ ରହିବ। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ରରେ ମତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରଜନନ, ମତ୍ସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକଟି ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଶେଷ। ତେବେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ 2024ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖରେ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଚାର ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି।
प्रथम पर्यायर एप्रिल 19 2020 राज्य और केन्द्र शासित अंचल को मिसाई 21 निर्वाचन मंडल में मोट 102 आसन में मतदान होगाकू जाउछि। परवर्ती खबर बदल जीव रिटेल एमएसएमई ऋण नियम अक्टोबर 1 हेब नुआ नियम। तेबे दिनकू दिन बैंक सह जड़ित नियम परिवर्तन होउछि। निकटरे भविष्य में ऋण नेबाकू योजना करुथिले ए खबरटी आपण मानक पई गुरुत्वपूर्ण अटे। अक्टोबर 1 भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ऋण नियम में किसी परिवर्तन करने जाउछि। यापर नूतन नियम अनुसार ऋण प्रदान करा नै आरबीआई पक्षर सूचना दिया जायछि। परवर्ती खबर टाटा पावर नूतन माइल खुंट। तेज देशर सर्वबृहत समन्वित विद्युत कंपनी भाव में परिचित टाटा पावर वैद्युतिक वेहिकल ईवी चार्जिंग समाधान क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता सहित माइल खुंट हासिल करेछि। एपरिक कंपनी प्रथम ईवी चार्जिंग समाधान प्रदानकारी भाव में भारत में 10 कोटी ग्रीन किलोमीटर किमीर रास्ता अतिक्रम करेछि। परवर्ती खबर लॉन्च है महिंद्रार 9 सीटर एसयूवी। जानतु केते रही दाम। तेज महिंद्रा सबुबले लोकों चाहिदा को नजर रखी भल भल मॉडल आनी थाए। सेहीपरि मॉडल गुड़िकर भल भल फीचर्स मध्य दिया जाउछि। तेज महिंद्रा एंड महिंद्रा यार लोकप्रिय बोलेरो एनयू एसयूवी नुआ मॉडल 9 सीटर को वर्सन को बाजार में लॉन्च करेछि। यार नाम बोलेरो नियो प्लस रखा जाइछि। बोलेरो नियो प्लस दुईटी भारिएंट जेपरिक P4 एवं P10 लॉन्च करा जाइछि। परवर्ती खबर ओडिशा आसिबे मोदी केन्द्रापड़ा लोकसभा महंगा विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करेंगे। तेबे निर्वाचन प्रचार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केन्द्रापड़ा आसवाक जाउछन्ती। एने महंगा निर्वाचन मंडल में निश्चित कोइली बजार बंधन मंडप में दलीय कार्यकर्ता संबोधन कर भाजपार केन्द्रापड़ा लोकसभा प्रार्थी बैजयंत पंडा कहते से कहते केन्द्र स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं आसाम मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा मध्य ओडिशा आसी केन्द्रापड़ा लोकसभा और महंगा विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करेंगे। परवर्ती खबर 2024 जीडीपी अभिवृद्धि हार 6.8%। तेज 2024 भारतीय अर्थनीति 6.8% हार में वृद्धि पाइब। अंतर्जातीय मुद्रापांठी IMF विश्व अर्थनैतिक अभिवृद्धि आउटलुक एपरी आकलन प्रकाश करेछि। IMF 2024 भारत में जीडीपी अभिवृद्धि हार को 6.8% हेब बोली आकलन करेछि। जीडीपी अभिवृद्धि हार 6.5% हेब बोली गत जनवरी में आकलन करा जायथिला। 2025 IMF यार अभिवृद्धि पूर्वानुमानटी अपरिवर्तित रखिछि। 2025 अभिवृद्धि हार 6.5% हेब बोली आकलन करा जायछि। तेबे आशा करुचे आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानकु निश्चित भाव में भल लगी एवं चैनल को सब्सक्राइब करने बिल्कुल हेले मध्य भूलंतु नाही। आपण को भल पाइबा स्वरूप वीडियो को शेयर करदेवे। पुणी देखा हब लाटेस्ट अपडेट रे। सेते बड़ू पर्यंत विदाय नौची।